بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی کفا والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ المجتبیٰ۔ اللہ کے فضل اور احسان سے مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کی حاضری اور یہاں عمرہ ادا کرنے اور یہاں کے اعمال میں شریک ہونے کی توفیق ملی۔ یہاں آ کر کے جن بے شمار مسائل کے متعلق گفتگو کرنے کا تقاضا سامنے آتا ہے، ان مسائل میں سے چند مسئلے اس وقت گوش گزار کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ حضرات، اس کائنات میں سب سے مقدس ترین مقام مکہ مکرمہ کعبۃ اللہ شریف ہے، اور اس کے بعد پھر مقدس ترین مقام مدینہ طیبہ ہے۔ بے شمار مسلمانوں کو یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم کس جگہ حاضر ہوئے ہیں۔ یہاں آ کر کے نہایت ہی بے ڈھنگے طریقے سے فوٹوگرافیاں ہوتی ہیں۔ طواف کے دوران لوگوں کو اس کا احساس نہیں ہے کہ ہم طواف کر رہے ہیں، اس کا زیادہ شوق ہے کہ ہماری فلمیں بن جائیں، اور بعض لوگ تو گروپ بنا کر کے فوٹوگرافیاں کرتے ہیں خانہ کعبہ کے سامنے۔ انتہائی افسوسناک عمل ہے یہ۔ کاش مسلمانوں کو سمجھ میں آ جائے کہ وہ کتنے اونچے مقام پر آ کر کے کیسی ناپسندیدہ حرکتوں کا شکار ہیں، اور اس پر اللہ جل شانہ کی طرف سے کیسی ناراضگی کا خطرہ ہے۔ کاش عمرے کے لیے آنے سے پہلے لوگ سمجھیں کہ ہم کس مقام پر حاضر ہو رہے ہیں، اور کن کیفیات کے ساتھ وہاں جانا چاہیے، اور کن کن اعمال میں مشغول رہنا چاہیے۔ اور یہ غیر ضروری، بے فائدہ بلکہ ناجائز عمل، جس میں فوٹوگرافی سب سے بدترین عمل ہے، اور یہ بدترین عمل اتنا عام ہو رہا ہے کہ طواف کے دوران مسجد نبوی مدینہ منورہ میں مواجہ مکرمہ مواجہ شریفہ کے سامنے لوگوں کو صلاۃ و سلام پیش کرنے کی اتنی چاہت نہیں ہے جتنا اپنا فوٹو اٹھانے کی چاہتے ہیں۔ وہ مبارک جالیوں کے سامنے کھڑے ہو کر کے بڑی بے ادبی کے ساتھ اپنے فوٹو بنواتے رہتے ہیں، اور سلام پیش کرنے کے بجائے اس بےہودہ اور ناراضگی کا سبب بننے والے عمل میں اپنے آپ کو مشغول کرتے ہیں۔ جو بھائی یہ سنیں، اس بھائی کو ضرور عمل کرنا چاہیے کہ نہ فوٹوگرافی خود کریں، اور دوسروں کو بھی ترغیب دیں کہ اس وبا سے، اس بیماری سے اپنے آپ کو بچائیں۔ دوسری اہم ترین چیز جو حرمین شریفین میں کثرت سے دیکھی جا رہی ہے، اور ہمارے بے شمار اکابرین اس کو دیکھ کر بہت زیادہ کڑتے رہتے ہیں، وہ ہے قرآن کریم کی بے انتہا زیادہ توہینیں ہوتی ہیں۔ یہاں بے تکلف انسان قرآن کریم کا صحیفہ مبارک ہاتھ میں اٹھاتا ہے، اور اس کے بعد پھر نیچے فرش پر ڈال دیتا ہے، وہیں اس کا جوتا ہوتا ہے، وہیں قرآن کریم رکھ دیتے ہیں، اور اس کا پھر سنتیں پڑھنے لگتے ہیں۔ بعد میں جیسے کوئی اخبار اٹھایا یا جیسے کوئی عام دنیاوی کتاب نیچے ڈال دی، اور اس کے بعد پھر جب چاہا اٹھا کر کے پڑھا۔ بعض جو ہے وہ لیٹ کر کے ایسے پڑھتے ہیں جیسے کوئی اخبار پڑھ رہے ہوں، جیسے کوئی رسالہ پڑھ رہے ہوں۔ امت مسلمہ کا قرآن کریم کے ساتھ یہ رویہ، جس میں عظمتیں بالکل ختم ہو گئی ہیں، یہ انتہائی خطرناک ہے۔ کاش امت کو سمجھ میں آ جائے کہ قرآن شاعر اللہ میں سے ہے، اور اللہ تعالیٰ شانہ فرماتے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس کائنات میں کلام خداوندی صرف قرآن ہے۔ اس قرآن کی عظمت کا عالم یہ ہے کہ اس کو بغیر وضو کے چھو نہیں سکتے، اس کی طرف پاؤں کرنا، پیٹ کرنا بے ادبی ہے، اور دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں جس کا دیکھنا بھی عبادت، جس کا چھونا بھی عبادت، جس کا سننا بھی عبادت، جس کو بغیر وضو کے چھو نہیں سکتے ہیں، جس کو بغیر غسل کے پڑھ نہیں سکتے۔ اس قرآن کریم کے ساتھ امت کا رویہ ایسا، اور وہ بھی مکہ مکرمہ اور خانہ کعبہ کے اندر اور مدینہ طیبہ کے اندر، انتہائی افسوسناک ہے۔ اور اس سلسلے میں بر صغیر کے مسلمان تو کسی نہ کسی درجے میں اپنے دلوں میں عظمت رکھتے تھے، لیکن عرب ملکوں کے مسلمانوں کے ذہنوں سے قرآن کی عظمتیں بالکل نکل گئی ہیں، اور اب ان کا رویہ قرآن کے ساتھ ایسا جیسے عام کوئی دنیاوی کتاب ہو، جیسے اسکولوں کے بچوں کے ہاتھوں میں کتابیں ہوتی ہیں، جو رویہ وہ بچے ان کتابوں کا کرتے ہیں، وہی رویہ یہاں بعض دفعہ دیکھنے میں آتا ہے۔ اس کی بھی اصلاح کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ کاش امت کے اندر قرآن کی عظمت آ جائے، اور قرآن کا تعلق جیسا ہونا چاہیے، اور جو قرآن کے حقوق ہیں وہ حقوق ادا کرنے کی فکر ہو جائے۔ اللہ جل شانہ اس غلطی کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک تیسری بڑی اہم ترین چیز یہ ہے کہ یہاں بکثرت لوگ یہاں کے انتظامیہ کی غیبتوں میں مبتلا رہتے ہیں۔ ظاہر ہے ان غیبتوں کا نفع ہونے والا کچھ نہیں ہے۔ ہمیں ہو سکتا ہے کہ ان کی کسی پالیسی سے اتفاق نہ ہو، یا ان کے کسی انتظامی مسئلے سے اتفاق نہ ہو، لیکن غیبتیں کرنا،
बद कलामियाँ करना, नामुनासिब तबसरे करना और ये कहना कि फ़लाने के एजेंट है और फ़लाँ के ये मुनासिब नहीं है। अवलन तो इन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं। दूसरा ये है कि किस इंतज़ामी मामले में पसे पर्दा क्या हिकमतें होती हैं। बसा औकात वो चूँकि सामने नहीं होते हैं तो इसलिए इंसान समझता है कि सामने का अमल जो है वो गलत है, और जब उसकी हकीकत सामने आ जाती है तो आदमी कायल हो जाता है कि नहीं ऐसा ही होना चाहिए था। इंतज़ामी मामलात ऐसे ही होते हैं, इसलिए कोशिशें की जानी चाहिए कि हम अपनी ज़ुबान को ग़ीबत में मुब्तला न होने दें और बिला वजह यहाँ के इंतज़ामी मामलात पर तबसरे करना और उन तबसरों में भी तौहीन आमेज़ रवैया इख्तियार करना, तहक़ीर आमेज़ रवैया इख्तियार करना, नामुनासिब अल्फाज उनके मुतालिक बोलना, यह हरगिज़ मुसलमान की शान के लायक नहीं है। इंतज़ामी मामलात में हो सकता है कहीं कोई कोताहियाँ भी हों, इंतज़ाम बहरहाल इंतज़ाम होता है, लेकिन नियतों पर हमला नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए कि एक तरफ से जब हम देखते हैं यहाँ इनकी जद्दोजहद काबिल रश्क है और शायद दुनिया की कोई कौम अपने किसी मजहबी काम के लिए ऐसे उम्दा इंतज़ामात नहीं कर सकेगी जैसे यहाँ देखने में आता है। ख़ास तौर पर पूरी इंसानी दुनिया में इफ्तार करने और कराने का जो अमल है वो इंतहाई हैरत अंगेज़ है कि सिर्फ 10 मिनट के अंदर लाखों इंसानों को इफ्तार करा भी देते हैं और किसी तरह की कोई गंदगी नहीं फैलने देते हैं। ये इंतज़ाम कोई आसान चीज़ नहीं है। बहरहाल कहने का मकसद ये है कि बेजा तबसरे करना, नामुनासिब तनकीदें करना, तहक़ीर आमेज़ जुमले बोलना और ये कहना कि इनकी नीयत ये है, इनका मकसद ये है, किसी की नीयत और किसी मकसद पर इज़हार राय करना कोई आसान चीज़ नहीं है। अल्लाह ताला शानहू हमको अपनी ज़बानों का काबू अता फ़रमाए और उम्मत के अंदर सलाह व तक़वा पैदा फ़रमाए। आखिरी चीज़ ये है कि उम्मत को जितना इस मकाम पर आकर के गिड़गड़ाना चाहिए अल्लाह की बारगाह में, देखा यह जा रहा है मुसलसल इसमें कमी होती जा रही है। और इसका एक बड़ा सबब है हाथों का मोबाइल। इस मोबाइल ने जो बेशुमार फ़ायदों के साथ जो बेशुमार नुकसानात पहुँचाए हैं, और नुकसानात में से ये भी है कि अल्लाह के घर में आकर भी बंदा जो है अल्लाह के साथ जुड़ा हुआ नहीं, मखलूक के साथ जुड़ा हुआ है। चुनांचे हरम शरीफ में पहुँचकर भी लोग सिर्फ मोबाइलों के साथ लगे रहते हैं। हरम शरीफ में पहुँचकर भी लोगों को बातें करते रहते हैं और गैर मुफीद चीज़ें देखते रहते हैं। एक तो है हराम चीज़ें देखना और एक है बेफ़ायदा चीज़ें देखना। अल्लाह के घर में आकर भी अल्लाह के साथ हमारा राब्ता नहीं, अल्लाह के घर में आकर भी हम मखलूक के साथ जुड़े रहते हैं। काश ये रवैया हमारा ठीक हो जाए और बेफ़ायदा मोबाइल के इस्तेमाल से अपना सुधार करें, वरना ऐसा हो सकता है कि इतना वक्त लगा कर के हम यहाँ पहुँचे, खाने काबा में अंदर दाखिल हो गए, जगह पकड़ ली और जगह पकड़ने के बाद अब कुछ अमाल करने के बजाय न नमाज़ें पढ़ेंगे, न तस्बीह पढ़ेंगे, न तिलावत करेंगे, न दुआ करेंगे, मोबाइल के साथ लगे रहेंगे। उस मोबाइल में बेफ़ायदा और बाज़ दफ़ा नामुनासिब चीज़ें भी देखते या सुनते रहते होंगे और लोगों के साथ राब्ते में होंगे। बाज़ नादान ये भी करते हैं कि तवाफ़ के दौरान मोबाइल को ऑन करते हैं और घर वालों से कहते रहे हम तवाफ़ कर रहे हैं, आप वहाँ से दुआ करो। हत्ता कि बाज़ दफ़ा ये भी देखा गया कि खाने काबा के साथ चिमटे हुए हैं और ख़ुद कुछ नहीं मांग रहे हैं, मोबाइल ऑन करके घर में किसी से कह रहे हैं कि मैं खाने काबा के पर्दे पकड़े हुए हूँ, आप वहाँ से दुआ करो। जो खाने काबा के पर्दा पकड़ा हुआ वो तो ख़ुद दुआ नहीं कर रहा है और जो घर में बैठा हुआ वो वहाँ से दुआ कर रहे हैं। ये सिर्फ मजाक है, ये हकीकत नहीं है। इस तरह की हरकतें जो हैं ये नहायत ही नामुनासिब हरकतें हैं। और ख़ास तौर पर ये जो फ़ोटो उठाने का सिलसिला है, ये तो ऐसा लगता है जैसे कि इंसान आया ही यहाँ इसलिए है ताकि हम अपनी फ़ोटोग्राफियाँ कराएं और फिर वापस जाकर लोगों को दिखाएंगे कि मैंने तवाफ़ में ये किया। बाज़े लोग तो हाथ उठा करके दुआ के लिए हाथ उठाएंगे और कहेंगे अब मेरा फ़ोटो उठाओ। ये दुआ मांगना हुआ या ये लोगों को दिखलाने के लिए सिर्फ पोज पैदा करना हुआ। अल्लाह ताला उम्मत का सुधार फरमाएँ और जो कोताहियाँ वो कोताहियाँ हमारी माफ़ फरमाएँ और जो हमें करना चाहिए वो करने की तौफीक मिले और जिनसे हमें बचना चाहिए उन कामों की शनात हमारे जहनों में आ जाए, उन कामों की बुराई हमारे जहनों में आ जाए और बचने का जज्बा भी पैदा हो जाए और फ़हम सलीम नसीब हो जाए। अल्लाह जल्ल शानो बार बार हर ईमान वाले को जहाँ की हाज़िर नसीब फरमाए और यहाँ हाज़िर होकर के जो नफ़ा रूहानी, ईमानी, इल्मी और अमली होना चाहिए वह नफ़ा नसीब फरमाए।
والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔